travel kurayuga beenun kuran rangalu ekashigin wa dotten hodan uleta warak gina dos vi fahun warak gina research kuruma fahu test kollam wegen mi genei rigged and ready X5 adventure travel fishing kit mi fishing kit gennan visni sawbaki amuka migengule doshitaki fasehan luggage fotta vias adi backpack vias leve hsnu ehem vima hitan eri fotta leve waruge tankule kuda huriha avatteriges fishing na beenu kure idana kahala kitek hodan warak gina wattaruge travel fishing kit market uge bahuri ehennames mi rigged and ready mi X5 adventure kit mi faharu mi choose kuri sawbaki mi wara gina wattaruge fishing wara gina wattaruge maseri kama beenum kure idana kahala kitaka mi kitu veetivi emme pratama mi kit anna iruga mi annani case ege terega ufula gengulen hendella fa den adi kuda deering evsinde dabahoge tane galuwa lafa noniyamu tangula fase hang dabahoge beruge selwa laf ben den kala gotaka fudeuraka waruga da kom haruka fainna deering mege bende den overall kom mi case inves rangalu mi rod section meanna ba meannani tankulen haru plastic akun den reel tam meonna ba meonnani tankulen madukon reel talla ba den mikitu annairuga mi aikon de reel ebade ei spinning reel laka fly reel leves mege terege inde em furtama mi ti huluwala iru mi case huluwala iru mi onnani mega mi fly reel mega muti pratama fly reel rigged and ready brand uge fly reel le anenge overall kon mi rangalu quality reel le wattaru jaha anenge weight mi build up alafiyamu quality build egota fahaga kure drag ves ekashigen wa warigge drag system ves mega ebahuri he manehen overall kon me fly fishing na rangalu kamada reel laka miril wanehen hiwan den mi ayko mini spinning reel ga ituru extra spool le mega meenani me extra spool meenani 3000 ge spool le mega specification mega le me then me extra spool ge ituru spinning reel la kamini hama rigged and ready brand uge reel le mes 3000 RR 3000 ge reel le mi light noni ultra light fishing me ekashigen wa rangalu size mi size ki ehma mi de reel mi kita ekko mi annani spinning reel la then mi fly reel la de then fly reel la ki weight 4 to 6 reel le then mi beg terega itaram mi onnani rigged and ready baru stickers benuma yam jahaz ko message mega demmi onnani mi rod section ta ves mi onnani wala ditkom case sakalafa mi faha kollen chehni mi X5 adventure kitaki hataru first watterege style ge noni size ge road mi ge terega mi honnani mi section tak balaruge me furatama mi honnani butt section then jehegen in the section 2 3 4
4 5 roduge maganu gotegga me first section meannani komme section ne ves gagandaka fanar warakan inchi komme section ne ges meannani first section indefa dem meannani tip roduge tip ta meannani tip ta veterega me X5 series ga ebeinde hataru tipe hataru tipen ebeinde men komme tipaki waki kahala size එක මස්සෙරිකම මෙයාරෙන් ෆර්තම වර කුරුකොම් මෙන්නනි කුඩ කුඩ මේ කුරුකොම් ඉන්න ටිප්පේ මීති මේ බෑනු කරන්නේ ආම්මුකෝ 15 to 30 grams ගේ ලුව එල්ලේ වර නෝනේ ආමු මේ ඔකේ වර ඉන්න ටිපෙන් මී දැන් මේක මෙන්නනි ලයිට් කාස්ට් ඉන්න ටිපේ දැන් එයා ජෙහෙක මෙන්නනි අල්ට්‍රා ලයිට් ලුව කාස්ට් කුරා ටිපේ මේක මෙන්නනි මේ තංකොලේ flexible com me tip mean me again gaganaka 5 to 15 25 to 12 grams ke lower tankula fase han me again ellen then mirod ga mean tipaki fly fish in a tip me guide ta mean ni tafat ko me fly line no am fly fish in benum kura me tip then me ga mean ema jumla hataru wattarige tip me dotta ekkunoni me kituga me innani me roduge me butt section me ti mihar mindi casting reel la setu efa casting reel me doshi innairuga innanige me section then tip the kurim bunihen tankolek baru luwa cast kurakama vejjiyamu me kurukom minda tip me jehima gaganaka 30 40 waraka grams ge luwa ellam faseha then light cast kuranya me tip ge badaluga mitanu me ultra light tip ultra light tip menu kogen ultra light tip ka 5 to 15 grams ge lower egen cast koreven rodu ge length digmina badafiyamu me rodu me half foot de inch me total length ka min half foot de inch me rodu fly rodu ka badal kollanyamu me hada gotaki reel spinning reel natta dafa mege doshige butt section me change kollani ammugatege fly reel innani doshige tankula tiriga ehemwema butt section ge tiri fly reel doshige tiriga aluwe gotta badal koffa doshi mati ba kolo badal me kollani then mati ga me the tip mehar me the ultra light spinning tip nagafa fly tip me mehar me ati me fly rodaka me the badal kolle then mega fly reel alwalima mehar me ati fly rodaka badalu
එහෙම මේ වර වාසිට එවගුතකු ජෙහෙ කොම්මෙ කහල් මස්වරි කම කුරන් බේනු කුර විධාන රෝඩෙන් මිරොඩකි ನೀ ಮೀ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀಗ ಮೀನನಿ ಜುಮ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಿಪ್ ನುಲ್ಲ ಹತರು ಟಿಪ್ ಹತರು ಟಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರಕ್ಕೂರು ಗ್ಯಾಕಂಡಕ ಫನರ್ ಇಂಚಿ එහෙම මේ වර ෆසයන් බෙක්පෙක් වෙස් නොනියාමු මේ ලගේජ වෙස් ලෑගෙන් ට්‍රේවල් කුරවේනේ ෆසේ ರೋಡೆನ್ මේ රොඩ් බේනුකොගෙන් මස්පානා අදි මේ රොඩු බේනුකොල්ද මෆාහු මේගේ රිවියෝ මේ රත් කුරවියාමු වරන් අවහගෙන ස්තේන මේ channel සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා